Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et Thessaloniciens 4, verset 1. Kwa mwisho ndugu, tunawasihi na kuwaonya ninyi katika Bwana Yesu ya kwamba kama mlivyopokea kwetu namna inavyowapasa ninyi kutembea na kupendeza Mungu, kama mnavyotembea vile vile, mupate kuzidi sana sana. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Sababu mnajua maagizo gani tuliyowapa ninyi kwa Bwana Yesu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Maana haya ni mapenzi ya Mungu. Ndio mapenzi ya Mungu. Utakaso wenu. Amina. Mwepuke na washerati. Amina. Utakaso wetu ndio mapenzi ya Mungu. Mungu anapenda wakati anarudia aone resulta ya neno kwa maisha ya watoto yake. Aone tumekuwa bila taka, tumekuwa bila kikunjo, tumekuwa bila chochote cha kufanana zambi, tumekuwa bibi harusi safi. Haitatokana na nguvu yetu, itatokana na gisi tuko natii neno la Mungu. Yenye Mungu anataka. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Maana Mungu hakutuita sisi kwa uchafu, lakini kwa utakaso. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Basi yeye anayekataa hakatai mutu, lakini Mungu anayewapa ninyi roho yake mtakatifu. Impudicité ou na impureté, c'est presque la même chose. Iko adultère ama iko relation sexuelle yenye iko contre nature, soit entre les hommes, soit homme et bête. Ile ndio banaitaka impudicité ou bien impureté. Wakati unasoma ndani ya Levitike, utaona Mungu namna gani alikuwa anashauria Israeli. Levitike chapitre 18. Impudicité, uchafu wote haipaswi onekana parmi les affaires de Dieu. Tunapaswa tembea na hoga wa Bwana. Wakati unakamata ndani ya Levitike 18 verset 22, kukomboa muda, andiko nasema hivi: Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Verset 22. Usilale na mwanamume kama unavyolala na mwanamke, ni machukizo. Déjà dans l'Ancien Testament, Mungu alikataza homosexualité. Hii leo madini ziko zinapenda se défendre. Mungu déjà dans l'Ancien Testament alikataza. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Wala usilale na nyama yoyote kujichafua naye, wala mwanamke yoyote asisimame mbele ya nyama ili kulala nayo, ni uchafuko. Ni uchafuko. Injo péché yenye ilifanyika mu jardin d'Eden. Une bête akalala na mwanamke. Njo hii impudicité, njo ilifanyika mu jardin d'Eden. Au temps de Moïse, Mungu anaikataza peuple d'Israël. Anasema kusikue mtu mwatakuwa nalala na mwanaume kama vile analala na mwanamke, na kusikue mwanamume mwanandala na nyama ama mke mwanaendea nyama. Mungu anasemaka vile paske binakuwaka. Mungu haiko mzalimu, useme Bible nayo inexagere. Non, Mungu haiko mzalimu. Il y a des hommes qui couchent avec des bêtes. Iko sexualité contre nature. Unasikia Paul wakati kuna parler hii effet ilifanyika mu jardin d'Eden, hii ilifanyika naka Sodom. Watu wanaume kwa wanaume walitembea limoya, meme jusqu'à ce que wakati yenye ba ange waliingia mu Sodom, wakati ba ange waliingia kwa Lot, les hommes de Sodom, watu wa Sodom
walipenda bafanye la même chose même kwa malaika. Wakati yenye dunia ina répété la même chose, yenye lipitikanaka au temps de Sodome et Gomorrhe, mujue que nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Na leo banabifanya mo normal. Leo ma constitution ya mainji banabivote. Leo kanisa, bo entre guillemets comprenez, ina vikubali ke weye mwanaume unaweza penda mwingine mwanaume mwenzako na mnakuya mbele ya altare kwenye padiri anawaombea tu. Hamuko nabisikia? C'est déjà défendu dans la Bible. Na banasomaka Biblia parce qu'ils sont des aveugles. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont des aveugles. Ile vitu abipati shonekana dans l'église du Dieu vivant. Kiwango frère Frank anena bali anasema même un homosexuel haizi participer même à la Sainte Seine. Il ne peut pas participer à ça. Hawezi shiriki. Comme chafu. Comme chafu. Ndani ya Romains chapitre 1, mtona namna gani Paul na iko na parler kuvile vitu. Tuanze ku verse yake ya 24 cha kukomboa muda 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, à sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Kwa maana kwa sababu ya maneno haya Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu hata wakaharibiana heshima ya mili yao. Una deshonore corps. Kuko vitu, kuko ma pratique zenye mtoto wa Mungu hapashwe fanya, zenye zina deshonore même ton corps. Parce que Dieu sanctifie l'âme, il sanctifie l'esprit, il sanctifie aussi le corps. Amen, amen. Mwili yako hautaitraiter comme tu veux. Vous comprenez? C'est un gars détail. Vous comprenez? Mwili yako hautaitraiter comme tu veux. Habaishimi na mwili zao. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Kwa maana walibadilisha kweli ya Mungu kwa uongo, wakaabudu na kutumikia kiumbe kupita muumba, anayebarikiwa kwa milele. Amina. Muko munasikia? Muko munasikia? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Kwa hivi Mungu aliwaacha kwa tamaa za aibu, sababu hata wanawake wao walibadilisha kazi ya asili kwa ile isiyo ya asili. Vous comprenez? Vous êtes des grandes personnes, vous comprenez? Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont afflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses de femmes et recevant à eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Na wanaume vivyo hivyo waliacha kazi ya asili ya mwanamke, waliwakiana tamaa, wanaume kwa wanaume, wakifanya matendo ya haya, wakapokea ndani yao wenyewe malipo yaliyofaa kwa upotevu wao. Biblia inaita matendo ya haya eshonye. Ebyelisaalia ya kutapikisha. Kuko vitu vyenye vyozi sikilikana tena parmi les affaires de Dieu. Parmi les affaires de Dieu hakuna homosexuel. Parmi les affaires de Dieu hakuna va lesbienne. Parmi les affaires de Dieu il n'y a que des saints. Amen, amen. Mungu atusaidie sana. Mes frères bien-aimés, tuepuke kumtandao vitu vinaweza kutusha meme volonté de Dieu. Kumtandao kunapita vitu mingi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Utakuwa na jisuyer sans le savoir. Utakuwa na uzo comme préparation mais nous qu'on a jisuyer. Toi tu ne fais que voir des femmes qui sont nues. Toi tu ne fais voir que des hommes qui sont nus. Ndio biona penda tu kuona. Ushajifunika mblangiti yako. On va passer que tu es en train de méditer. Akumbe uko naona vitu bibiko femme des choses qui vinafanya haya. Mungu atusaidie. Leo tuko na vivre mu sanctification, tu vivre sanctification yeko réel. Vitu vinyaiko vitu viache.
na muyonjo wakati yenye Sodoma e Gomora iliingia mu vitu vya sawa hivi, Mungu hakunyamaza mbinguni. Mungu alikia kalunguzi ile miji kwa moto. Jude 7. Mungu akailunguza kwa moto. On ne se moque pas de Dieu. Leo bibi kuna jita kanisa wanasema mwanaume kwa mwanaume wanaweza ombewa ndoa. Frere, dunia kunaendea wapi? Na wote wanajifunika dini, na wote wanajua kisa Yesu na vene wanaenda. Frere, quel égarement. Quel égarement. Ni upotevu ya yenye madini ningia moleo. Jude verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme à eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuata uasherati kwa namna moja ya Hawa, wakakwenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa mfano wa kiteso kwa ghadhabu katika moto wa milele. Mko mnasikia? Sodoma na Gomora sasa ilingia mwima ma pratique. Sasa ilingia mwima pratique. Mungu akuvumilia. Mungu alishuka. Sodoma ikalunguziwa, Gomora ikalunguziwa na mamiji za kuizunguruka. Mungu atusaidie sana. Nous devons vivre notre sanctification. Wakati unakamata ndani ya Galate chapitre 5, tuanze ku verse yake ya 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Basi linasema, kwendeni kwa roho wala hamtatimiza tamaa za mwili. Wakati kunaongozewa na roho ya Mungu, wenjo mtoto wa Mungu. Amen. Na tutembee kulingana na roho, hatutatimiza tamaa za mwili. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Kwa sababu mwili inatamani kushindana na roho inashindana na mwili, kwa maana hizi zinapigana, hata hamuwezi kufanya maneno yale munayotaka. Sinjoje Korani natumbiaka, kuna vita kati roho na mwili, si munaimbaka? Uzidishe, uzidishe, uzidishe. Mungu atusaidie sana. Wenye wanatembea wanaongozwa na roho ya Mungu, wale ndio watoto wa Mungu. Na wakati yenye uko naongozwa na roho ya Mungu, uko natembea kulingana na roho ya Mungu, hautatimiza tamaa ya mwili. Sababu mwili iko na tamaa zake zenye ziko kontrere na za roho. Mwili ilitoa ku udongo, itakupeleka tu kwa udongo. Hii mwili inapenda raha. Hii mwili ukitafutia biere haitakatala kuimeza, itameza. Hii mwili ukiachilia tu utakosa mshindi. Utakuwa nasikia ule alikuwa mhubiri, unakuwa mkuta na kaputula kapati hivi na biere mkono. Shetani sasa imekuvamia, itatosha na haya ndani yako. Usi alikuwa msero wa mkorolo chavala cheputula cha kukumata. Kuna pita kwa barabara. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Lakini mkiongozwa na roho, hamuko chini ya sheria. Ku verset 19, Paul a énuméré les 15 œuvres de la chair. Anasema, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Basi matendo ya mwili yanaonekana ndiyo. Washerati, uchafu, uzini, l'idolâtrie, kuabudu sanamu, la magie, ulozi, les inimitiés, uadui, les querelles, ugomvi, na wazabi kunapita Mungu anabisikia. Les jalousies, wivu, vile ni mwili njoo nabebeba.
les animosités, hasira, les disputes, fitina, les divisions, faraka, ni vya mwili. Les sectes, uzushi. munajua secte? Bakatoliki njo banaanza kuita yengine mabisomo ma secte. Secte haiko par rapport na nombre. Ukiona namna gani hata mtumishi wa Mungu Yuda iko na explique secte. Kwanza secte inatembea na mafundisho ya uongo. Ndio. Musasi ya kwanza. Wale bakatolike ni masekte. Wale baporoni basekte. Wale ba musulmani masekte. Sekte haiko par rapport na nombre kwanza. Sekte kwanza wakati uko mafundisho ya uongo uko sekte. Na cha pili sekte ni makundi mkanisa. Grupe ya hii kategori ya hii namuna na grupe ya hii mamwaye frère. Mungu atusaidie. Sœur, il faut ukuwe rafiki yake na basere wote. Mwenye kuna mwaye ya chini na mwenye kuna mwaye ya katikati na mwenye kuna mwaye ya yulu, tous vous êtes des sœurs. Ba frère ni amene. Siku nje fama kategori mnafaka makopi entre vous. Yeye hawezi kukopesha. Unaona mnakuwa na mbusukile. Yeye hawezi kama makope nyoe. Andre nyie jumu kuna makope. Njo vile mnakuwa naingiana mo kabisa njo vile. Bakuvala masiperi Andre yako. Va maulande Andre yako. Wa mtereza sana kuya kama balikuwa naongea debi na shanje. Vile vitu havipashonekana katikati ya kanisa aliye Mungu aliye hai, ni mchafu, ni matendo ya mwili. Ni matendo ya mwili. Unajua, meme il y a des manifestations telles que des mariages, hali sawa ndoa, des deuils, vilio vishakuwa modernize haiko sasa vilio tibe ya zamani. kisasa. Na tunataka vilio na huzuni, ifo uoneshe mavazi ya huzuni. Kama utakia na mapapa, leo vilio vishakuwa vya kizungu. Vipema viko nashonewa. Mateni, wengine banavala noire, wengine manyeupe, wengine maviolet. Sasa mtenda ukizije basere bashoneshe vipema na hizi pate ile mapato. Mko mnaona bibi unafanyikana. Tutavala ifo kabisa kui mariage, il faut s'y perdre. Il est si père à 150. Est-ce que toutes les sœurs viko na possibilité ya kupata ile sipere à 150? Ni vitu vinataka ingiza mwili sale savoir. Kisha utenda ona andre les sœurs mnakuwa mara moja sababu baguzi wengine watatoka basha nongoneka. Oh sœur fulani juu yeye ni bibi ya patron. Njoo mara moja alikuwa na kazana mwacho, alikuwa na kazana kama mnaona vitu havita baranje mchache. Pale ya kuingiza vikwazo ndani ya watoto wa Mungu. Bien niko nasema ni kweli. Pale ya kuingiza vikwazo mu watoto wa Mungu, vitu kama vinashindikana mnaviachaka. Surtout hii monde, njoo monde nyiko afere kumanguo. Njoo monde nyiko très affaire kumanguo. Mimi ndezi jivalia taka ngwangu ka Vietnam ka 5 francs na jitiria mon frère. Mimi napandia kwa mazabo, mimi nobiri injili sina problème. Mais parle kwa problème. Vitu kama bibaranje, il faut laisser ça. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses iront à l'enlèvement. Faraka, uzushi, husuda, uwaji wa mtu, ulevi, ulafi na yanayofanana na maneno haya. Jia maneno haya ninawaambia ninyi mbele kama nilivyowaambia ninyi zamani, watu wale wanaotenda maneno kama haya watanyakuliwa. Hapana. N'hériteront point le royaume de Dieu. Hawatariti ufalme wa Mungu. Donc hii ni kio. Il faut kujangalia. Hapana kuangalia mwingine, unajangalia wewe. Hii ni matendo ya mwili. Ni matendo ya mwili. Même frère Frank qu'on a sema quelque part, je sais pas si je suis venu avec ça. Oui, je suis venu avec ça. Ni matendo ya mwili. Ile bametaya pale 15 œuvres de la chair. Penye bametaya pale, il faut faire attention. Il faut faire attention.
Ninasoma ndani ya barua mzunguko Desembre 2012 ku page 6. Dieu, Mungu exige l'ordre anaamuru utaratibu et la sainteté dans son église. na utakatifu ndani ya kanisa lake. L'incrédulité Kutokuamini et la désobéissance na kutokutii ne peuvent absolument pas subsister devant lui. haviwezi simama mbele yake. Dans nombreuses de ses lettres, Ndani ya maandiko yake, maandishi yake mingi, Paul a particulièrement mis en lumière Paulo aliangazia kwa upekee les choses par lesquelles on peut être exclu du royaume de Dieu. mambo ambayo inaweza acha mtu anakatala anasukumiwa mbali ya ufalme wa Mungu. Une fois, Mara moja il énumère jusqu'à 15 œuvres de la chair, anataja mpaka matendo 15 à savoir yao hii: l'impudicité, uzini, l'impureté, uchafu, la dissolution, uasherati, l'idolâtrie, kuabudu sanamu, la magie, ulozi, les inimitiés, uadui, vile vinaonekana katikati ya frères na sœurs, les querelles, ugomvi, les jalousies, wivu, les animosités, hasira, les disputes, fitina, les divisions, faraka, les sectes, uzushi, l'envie, usuda, l'ivrognerie. ulevi. Il n'y a pas de frères ivrognes, je pense. Il n'y a pas aussi de sœurs ivrognes, je pense. Les excès de table. Ulafi. Ulafi kuna manjia mingi. Mais auparavant, il dit clairement, Mbele anasema hivi waziwazi, à tous ceux qui marchent selon l'esprit, kwa wote ambao wanatembea sawa na roho, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. hamutatimiza tamaa za mwili. Il est certain que Ni hakika ya kwamba celui qui sera trouvé yule ambaye atakutanishiwa pratiquant de telles œuvres de la chair akitendesha matendo ya hivi ya mwili ne sera pas enlevé. hata nyakuliwa. Cela vaut la peine Ile inamaanisha de regarder dans le miroir de la parole kujangalia ndani ya kioo ya neno et de relire une fois encore de tels passages. na kusoma tena maandiko kama haya. Chaque véritable croyant Kila mwamini wa kweli qui appartient à l'épouse de l'agneau, ambaye ni mwanamemba wa bibi harusi ya mwana kondoo, qu'il soit homme ou femme, au mwanaume mbe mwanamke, jeune homme ou jeune fille, kijana au msichana, se purifie comme lui-même est pur. ajitakase kama vile yeye ni mtakatifu. Utakaso iko kwa wanaume, utakaso iko kwa mama, utakaso iko kwa vijana, utakaso iko kwa wasichana, utakaso iko mwasamble yote. Amen. Hakuna benye bana itua kufanya utakaso la wengine, hapana. Ile utakaso tu ni ya bahubiri, ile utakaso tu ni ya baimbaji. No, kila mtu mwenye anapenda ile kunyakuu inaomba apite ndani ya etape ya utakaso. Amen. C'est ainsi qu'aucun homme croyant, ndio maana hakuna mwanaume muamini en aucune femme croyante, au mwanamke muamini, et même dans les enfants croyants, hata nani ya watoto waamini, ne se trouvera la moindre résistance à la parole de Dieu. hamutaonekana ndani yake kupinga neno la Mungu. Ka moindre résistance hakataonekanaka hata kadogo. Hata kadogo mu batoto, mu ba mama, mu baba, mu viana, mu basichana, sisi tuko na marché kupa ya neno. Amen. Mungu atusaidie sana. Unaenda kasikia unakosa cha kuombea. Mwivi vyote utakosa cha kuombea. Unakosa cha kuombea vraiment mwivi vyote. Mungu atusaidie sana. Utakaso inapaswa toka munafsi, inafika ku esprit, inafika na kumwili. Inafika na kumwili mes frères. Na nilibaonesha namna gani utakaso unaanzika muroho. Ni wakati kwanza unakubali neno kwa imani. Ile neno roho ya Mungu inakina accomplir sanctification. Ile sanctification inatoka mule muame, inaingia ku niveau ya esprit, inatoka ku niveau ya esprit. Ile sanctification inaonekana ku niveau ya nini? Ku niveau ya mwili. Ndio nye watu wanaonaka sasa. Munasikia namna gani mtume ni Petro, ndani ya Petro wa kwanza iko nasema hivi.
Mtume anasema hivi ndani ya Petro wa kwanza kipindi ya pili shairi yake ya 11 anasema hivi: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Wapenzi, ninawasihi ninyi kama wageni na wasafiri, mukatae tamaa za mwili zinazopigana na roho. Tamaa za mwili objectif yazo ni kupigana na nafsi. Mnajua hii mwili na damu havitariti ufalme wa mbinguni. Mnajua hii mwili ilitoka kwa mavumbi lakini itarudi mavumbini. Ecclesiastes 12 kunasema kwamba hii mwili itarudia mavumbini ilipotoka, lakini roho itarudia kwa Mungu aliyetoa. Hii mwili frère, hii mwili sœur, matamaa zake ziko napigana juu na nafsi yako. Ziko nagondesha nafsi yako. Ziko nagondesha nafsi yako. Kiwango sasa utafika mwisho wa safari yako, tu vas le regretter. Tajikuta ke uli perdre le temps inutilement. Uliendea ku rythme ya mwili. Ndio maana Paul anasema je traite durement mon corps. Je traite durement, mimi naitesa. Juu ya nini? Mwili inapenda tu vya raha. Mwili inapenda ambiance. Wakuletee mwanamke mzuri, ucheze pale na kabiere na mnofu wa nyama. Ile njoo la dunia. Mwanamke, biere mumukono, mnofu wa nyama na quelques dollars ya poche. Unapita mbarabara unajua ke wewe ushakuwa wewe. Toutes les femmes abo shabu wene ne bawo. Wote babiebie. Ile njoo mwili. Ile njoo mwili. Na hizi tamaa za mwili ziko napigana njoo na nafsi. Nafsi kuna gonda, muangalie mes frères bien-aimés. Ndugu Branham njoo alikuwa anaeleza habari ya mtu mwenye alikuwa anasema ndani yake mko imbwa mbili. Anasema ndani yake mko imbwa ya noir na ndani yake mko imbwa ya kizungu. Anasema zile imbwa ndani yake zinapigana sana, ziko napigana sana. Sasa wakampoze question katikati ya zile imbwa mbili ya noir na ya kizungu na ya nyeupe, ya wapi ndio inashindaka nyingine? Akajibia aseme katikati ya imbwa ya kizungu ile nyeupe na imbwa nyeusi yenye inashindaka ni ile yenye mimi nashurulikiaka sana. Ukishurulikia mwili sana, mwili itakuwa nakuwa na le dessus sur l'âme. Ukishurulikia nafsi sana, nafsi itakuwa na le dessus sur le corps. Unafanyaka mwezi hayo kusanyikaka. Uko naanza eta ya nafsi yako kwa hii. Tusemeshi kwanza kweli. Vikamate mkimwili. Fanya kwanza 3 jours na haukule. Comment est-ce que tu vas te comporter? Utaja tushana jaso. Haiko jaso ya kuchoka, ni jaso ya njala. Jaso. Mwili taregea. Jua nini haiko napata chakula. Sasa mumutu, mko vitu vimbili. Ginzu kuna shurulikia nafsi yako sana, njoo vile nafsi yako itakuwa na afya nzuri. Inashinda nini? Inashinda mwili. Ginzu kuna shurulikia mwili sana, njoo vile mwili itagandamiza na mwili itagandamiza nafsi inaregea. Ile ni maisha ya kila mtu binafsi. Uangalie kile unashurulikia sana kushinda kingine. Vous savez mes frères, mwili c'est vrai tunashurulikia sana kushinda nafsi, tukiangalia mzuri mkawaida. Wakikuletea mai yenye unakosa teke ndani mko kidudu, ile mai sina mwangaka. Ukikuta kemu mboga mshangukia buibui, hautakula na apeti, riski hata unafanya sambla yako ushashiba. Na ushanana kwa mkono. Unakosa teke mko buibui. Dada ukule tu mimi nimetoka hata kunyumba na nimekula. Nisha kwa mkono. Njoo nini ushaona buibui? Haupendi mwili yako mwingie kitu kibaya. Strola mkaka asubuhi. Wengine 7h deja liti inaanza a partir ya 7h. Wengine 8h, wengine 9h liti inaanza. De 8h jusqu'à 17h uko tu mulite. Uko natafuta nini 0 point. Ingie mposhi. Unarudia kupale swara nishachoka basi 0 point ishingia mfuko. Lakini Mungu tunampatia saa ngapi? Mungu katumpatia kitu la semaine. Mungu ni mardi, jeudi na vendredi. Kisha tunaongeza kuna dimanche. Tena tunaanza 15h mpaka 17h saa 2. Lakini sijui kama tunafia kwa. Sasa mimi nikalaka mimi na wazako vile mimi nasema tu Mungu usaidie watoto wako na utusaidie wote. Je ne sais pas vraiment kama na nyinyi mnafia kwa sasa mimi.
Na mvile vyote uko na prive Mungu maere zake. Mwezi moya akuya kwa shanjema. Mwezi ya pili akuya kwa shanjema. Mwezi wa tatu umasikini tuje kunaendelea. Mwezi wa 4 unaangalia wale bapaye hapo biko naendelea, magaleri ziko najengewa na magari ziko nakuwa shanje di jour le jour. Mwana angalia sisi tuko nabakia chini. Juu ya nini? Sie mwana tubarikiaka ni Mungu. Amen, amen. Tia Mungu kuna nafasi ya kwanza, tafuta ufalme wa mbinguni na haki yake, na vingine vitakuwa mu matabishi. Ni parole de Dieu. Amen, amen. Haiko menjo ni parole de Dieu. Wakati muoroza yako, calendrier yako, il faut kutia vile programme ya makutano ku calendrier. Donc inakuwa parmi ma préoccupation zako. Journée ya leo ndafika Mutiri, kuko kopi yangu ya hivi, ndatoka Mutiri mimi nafika Katwa, na mu programme zako jokizi na 15h utakuwa kwa assemblée. Pour venir faire quoi? Ukikulisha nafsi yako. Mwili sikwe na nguvu kushinda nafsi. Sababu sasa niko napigana, mwili itashinda. Aleveme ukaribu sana mes frères. Mungu nibasomea ka citation nilikasoma hapa ça. J'ai vu ça où? J'ai vu ça ici quelque part. Ndugu Frank, ndamu na vidraga ni ndugu Franki kwa natuonya. Ndugu Franki anatuonya hivi. Ndani ya dimanche 27 novembre 2022 Zurich, ku page 17 anasema hivi: tout cela est merveilleux, ile yote ni ya mzuri, et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya ile. Mais lakini le moment est venu, wakati umefika, le retour du Seigneur est vraiment à la porte. Kurudi kwa Bwana iko kwa mlango. Vraiment à la porte, narudia tena. Mlango sana. Marathon narudia vraiment à la porte. Mlango sana. Et c'est pourquoi ndio maana il faut mettre l'accent inamba kukazia sur le fait que juu ya l'état est venu wakati imefika de mener à toutes choses une vie agréable à Dieu, kuishi kukila kitu maisha inayopendeza dans l'esprit, ndani ya roho, dans l'âme ndani ya nafsi, et dans le corps. na ndani ya mwili. Wakati imefika juu kurudi kwa Bwana ni nani? Iko kumulango sana. Wakati inafika ya kuishi maisha inayompendeza Mungu ndani ya nafsi, ndani ya roho na ndani ya mwili. Mungu atusaidie sana. Nilibasomea maekritire mengi ya kuonesha jinsi mwili ni hekalu wa Roho Mtakatifu. Mwili ni hekalu wa Roho Mtakatifu. Nilibasomea Rome inasema kwamba tutoe hii mwili yetu kuwe zabihu inayopendeza Mungu, yenye iko takatifu, ndio itakuwa kilte yenye iko raisonnable mbele ya Mungu. Frère bien-aimé, mwangalie meme namna gani Paulo ndani ya 2 Corinthiens chapitre 6 namna gani anaanza. Tuanze ku verse yake jo komboa muda tungikamata 14 mnaijua. Nasema ne vous mettez pas, tusome hata. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Musifungiwe nira pamoja nao wasioamini. Ndiyo. Namna isivyo sawasawa, kwa maana shirika gani ni katikati ya haki na uovu? Au patano gani ni katikati ya nuru na giza? Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja naye asiyeamini? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Ndiyo. Kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mwangalie ku verse yake ya 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Kwa sababu ya neno hili, tokeni katikati yao, mkatengwa nao, Bwana anasema, wala msiguse kitu kisicho safi, nami nitawapokea ninyi. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana na binti, Bwana Mwenyezi anasema. Peuple de Dieu, Église de Dieu vivant, tusiguse kukitu kilicho kichafu. Kitu kilicho kichafu c'est tout ce qui n'est pas biblique. Fausse doctrine ni kitu kichafu, maisha mabaya ni kitu kichafu. Tusiguse. Tusiguse. Mungu atusaidie sana. Tusiguse. Chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Basi kwa kuwa tuna ahadi hizi, wapenzi, tujisafishe kwa uchafu wote wa mwili na wa roho, tukitimiza utakatifu katika uoga wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Tukiwa na ahadi kama hizi. Ahadi gani? Zile zimetajwa tumesoma. Ni vitu vinahusu un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Musiguse hichi, musiguche hichi. Hakuna uhusiano katikati ya giza na nuru. Hakuna uhusiano katikati ya muamini na msioamini. Hakuna uhusiano. Sasa wanasema tukiwa na ahadi kama hizi, tuzisafishe kwa uchafu wa roho, tuzisafishe kwa uchafu wa mwili. Frère Frank anasema quelque part hapa hivi. Mwache nipatafute nipasome. Anatuambia hapa quelque part. Mes frères bien-aimés, hii maneno tusikamate, tunaipitisha la légère. Ni maneno inatusu karibu sana. Mwenye kuna hubiri nani? Ni ule tu. Eske shamalizana na justification yake? Bado. Eske shamalizana? Ndafika kakishamalizana na ile manani yake. Na yeye shamaliza. Frère, mwanadamu roho yake inagunjama sana. Ukikuwa na ile esprit, ukikuwa tu na roho ya vile, hautendaka nini pale. Akingali tu pale. Ule naye basi wapi? Ule naye wapi? Le verset qui précède, akisha soma hii 2 Corinthiens 7, kisha iko na komande hivi. Tuanzie hapa yulo. Les rachetés, wakombolewa, sont exhortés à la purification, wanaitwa wanaonywa kwa usafi et à la sanctification, na utakaso, produite par la parole et l'esprit de Dieu, inayoletewa na neno na roho ya Mungu, et cela sur le fondement des promesses, na ile juu ya msingi ya mahadi que Dieu leur a donné, ambao Mungu aliwapa, et qu'ils croient. ambao wanaamini. Les versets qui précèdent directement andiko yenye nafuata papo hapo nous montre de quel groupe de personnes il s'agit ici. Inaonyesha ni watu wa namna gani hapa. C'est-à-dire maana yake des personnes au milieu desquelles Dieu marche, watu ambao Mungu anatembea katikati yao, des personnes qu'il appelle son peuple, watu ambao anaita watu wake, des personnes qui sont sorties, watu ambao wametoka et se sont séparés de tout ce qui n'est pas d'origine divine, na wamejitenga na yote ambayo haitoki kwa Mungu. Yote haitoki kwa Mungu wanajitenga nayo. Ndio venye anazungumziwa hapa. Dans le verset que nous venons précisément de citer, ndani ya andiko hii ambayo tumesoma, il est question de deux domaines. Inahusu viwango viwili. De la souillure de la chair, uchafu ya mwili, c'est-à-dire de transgression coupable. Maana yake maasi coupable ya hatia que nous commettons dans notre corps, ambayo tunafanya ndani ya mwili wetu, et du domaine dans lequel nous souillons notre âme et notre esprit. Na mwa ile miki ambayo tunachafua nafsi yetu mbele ya Mungu. Nafsi yetu na roho yetu. Na roho ndio. La pleine sanctification, utakaso kamili, englobe l'homme tout entier. Inakamata mtu wote. Il nous est dit dans quel but Christ, inatuambiwa ya kwamba ndani ya namuna Kristo, Mungu atusaidie sana. Utakaso mkamilifu inaingiza mtu yeyote. Ndio. Nilibambia mwili iko na milango 5. Roho iko na milango 5, nafsi iko na mlango 1. Hivi vitu vyote namba vinakuwa sous contrôle ya parole de Dieu. Wewe yote unazama muneno. Sanctification inakuwa kamilifu. Kiwango sasa tunakuona nje tunaona vraiment c'est une sœur sanctifiée. C'est vraiment une sœur sanctifiée. Tusome ndani ya 1 Jean
Un Jean, c'est un frère sanctifié. ndugu aliyetakaswa. Bila hii utakaso hakuna mataonaka Mungu. Mungu atusaidie tusibikamate ala legere, vinatuhusu sana. Tuko tunajitayarisha kwenda kwa levement, tukamate hii sadao. Omba Mungu, Mungu nisaidie. Maneno yako isikwenisha tu sasa serume. Yengine nishaka, yengine nakuwa, yengine naisha mimi nakia state changement ikuwake. Mungu atusaidie mes frères. Ndani ya 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Musipende dunia wala maneno katika dunia. Mtu akipenda dunia, mapendo ya Baba si ndani yake. Dunia ni chote kinachokubaliana na neno. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Maana kila kitu kilicho katika dunia, na tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitoki kwa Baba, lakini vinatoka kwa dunia. Macho yangu yanayatazama, masikio yanasikiliza. Frère, ni vita yenye hautaepuka. Tuko mvita. Wakati nyuta jisikia ke vita imekwisha kwa ushoki ushanguka. Chaque pas mu vie ya Kikristo ni vita. Chaque pas mu maisha ya Kikristo ni vita. Wakati nyewe unaingia na kupigana vita, sasa ulianguka. Hii kuona ni vita. Kusikia ni donge, tuko natembea, tuko na vita. Maandiko nasema kwamba shetani kuna zunguka sasa simba. Atafute nani atamumeza. Iko na rode comme Elio. Lakini Mungu atusaidie wakati tuko na neno, ushindi ni kwa upande wetu. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu hata milele. Vous connaissez la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour le temps. La volonté de Dieu de l'heure. Mwenye anafanya ile mapenzi ya Mungu anadumu milele. Dunia iko mvya mingi. Hii dunia iko hapa. Kwanza na yeye tunashikuta tushako hapa yuma mdunia. Mwi dunia mnapitaka vya mingi vyenye atujua. Mwi monde yenye mko naona. Seigneur frère Frangi alikuwa akishasoma hii écriture. Ya dunia n'aime pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Anatia commentaire yake yenye ifo Mungu atusaidie. Ndani ya dimanche le 24 avril 2022, Krefeld de Allemagne. Le 24 avril 2022, kupage 6. Monde namna gani mtumishi wa Mungu anatia maongezi hapa. Cette parole est aussi très très sérieuse. Hii neno ni ya uadilifu sana. Sana sana. Laissez-moi le dire avec humilité. Acha niseme na unyenyekevu. Je suis devenu croyant à l'âge de 14 ans. Nilikuwa muamini na miaka 14. Et j'ai consacré ma vie au Seigneur. Na nilipatia Bwana maisha yangu. Mais celui qui vit dans un petit endroit, lakini yule anaishi kwa nafasi kidogo, et qui est adolescent avec tout le monde, na iko kijana pamoja na watu wengine, vous savez bien, mnajua vema ce qui se passe avec tous les adolescents. Ile ambaye inapitikaka na hao vijana wadogo. Le week-end, siku ya weekend, il y a la table, kuna meza, et de la bière à la table, na pombe kumeza. Il y a la danse, kuna michezo, il y a ceci et cela, kuna hiki na kile. Mungu mnasikia? Mais lakini Dieu m'a fait la grâce, Mungu alinipatia neema, de savoir dès le début, kujua tangu mwanzo, que je n'appartenais pas à ce monde. Nijue ya kwamba siko wa dunia. Pas une seule fois, hapana hata mara moja, je me suis assis à table pour boire de la bière. Kuikala kwenye meza kukunya pombe. Pas une seule fois, hata mara moja, je n'ai dansé. Si achezaka. Non. Hapana. Je n'ai pas regardé un seul film. Haniangalia kata filamu moja. Pas une seule fois. Hata mara moja. Au théâtre. Si afataka théâtre. Non. Hapana. J'ai consacré ma vie au Seigneur. Nilipatia maisha yangu Bwana à l'âge de 14 ans. Tangia miaka 14. Et il m'a béni. Na alinibariki.
Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana basi hii. À l'âge de 14 ans, expérience ya frère Frank njo ile. Frère Branham yiko na âge de 7 ans. Sasa alikuwa anatoka kumuto. Iko ndashota mai juu mnajua bazazi yake na wanapigaga rutuku. Kwenda shota mai, kunatoka kumuto. Anafika kwenye muti kisulisuli cha terrible. Kanyavungu ka terrible kalipita mu muti ya terrible. Mukatoka sauti kasema, ne fume pas. Usivute. Ne bois pas. Usikunywe. Ne souillez pas ton corps. Usichafue mwili wako. Car j'aurai travail à faire avec toi. Sababu ndakuwa na kazi à l'âge na de wewe. 7 ans. Consacré au Seigneur. Consacré au Seigneur. Amejitoa wafu kwa Bwana. Jean-Baptiste. Yaani mbatizaji. Consacré au Seigneur dès le sein de sa mère. Toka tumbo mama yake. Yeremia. Consacré au Seigneur dès le sein de sa mère. Toka tumbo ya mama yake. Na mie na wewe. Kama tuko hapa ni neema Sasa sasa tuko hapa kwa neema mes frères. Neema ni neema kwa mtu mwenye nikubali kuwa neema. Amen. Hapa tushafanya madega. Kama tuko nasimama mbele yetu tunahubiri neno ni neema. Amen. Kama leo unaweza kuwa mwimbaji ni neema. Lakini simama, tembea na Mungu naoga na kutetemeka, ukijua kwenye alikutoshaka. Mungu kama niko chenye niko leo ni neema yako. Amen. Mungu kama niko chenye niko leo ni neema yako. Nisaidie Baba, utakatifu ionekane maisha yangu. Amen. À l'âge de 14 ans, na mwingine à l'âge de 7 ans, na mwingine dès le sein de sa mère. Mes frères, Mungu atusaidie. Haya guzaa kubiere, haya kunywaka, haya dasaka même pas une seule fois, haya angaliaka na kuma film même une seule fois. Haya frère. Imaginez-vous, c'est un homme saint, si on peut le dire. Si ça kuko RDC na Ghana. Si tunuzaka na mavarese za RDC. Ile ambiance ya dunia mara moja kuvamia utakuta fresh chavala RDC. Kuna pita. Ile siku ya RDC. Siseme ni mbaya lakini Mungu atusaidie. Kila mtu kuna experience na Mungu. Shavutiwa kabisa RDC. Wewe ni Mkongomani. Frère, niko naonyesha kizi niko Mkongomani. Na sasa ya kwamba hatipata tena. Ba frère biko nda parier. Mnajua kuparier. Ba frère biko nda kuparier. Frango unashinda kuziletea Mungu uko ndaziparier. Leo mimi najua RDC itashinda Ghana. Itaishinda ngapi? Leo itakuwa 2-0. Unaenda kwa kupari. Kushakuwa makabini tu za kuparirie kwe. Kuko pari futi. Kuko na ngenge. Fere mzima. Hauya utaka na mkitunga cha sadaka na difra. Mimi unapataka za kutia kungede. Hontavu. Haya kwenu. Kazi ya Mungu haizi tembea bila franga. Unasikia mtu unakwambia frere uende kitata kuvashi missionnaire jua nini? Wewe unaanza ndio kwa migulu mvashi missionnaire. Kazi ya Mungu inatembeka na makuta. Mungu anapata za kwenda kungenge. Manake hii nilitia kungenge 1000 francs tena ganika tupika 2-0 franga yangu ishenda basi. Juu ya ile unakuta frere na apeti na kosekana. Uko na pesa yako vya wapi Ngenge. Ba frere ngenge na inababana tabani kuna parie mangenge. Na chiboto tunapitaka na difra yenda kandani. Kazi ya Mungu kuna ikala. Mema ngengezi kuna kula ma 200,000 francs. Ma 300,000 francs kuna kwa ngenge. Ili ko franga nyiko haramu. Amen. Uende soma muleze festival frère. Kwanza frère Branham alikuwa nakataza marché d'argent. Ndio. Mchezo wa pesa. Marché d'argent. Uende soma frère Branham muleze investissements. Iko nasema watu mingi wanapendaka akwe mara mama mtajiri anini sel nui. Kwa usiku moja. Alamuke mara moja shakuwa na Prado. Alamuke mara moja shakuwa na avion. Habifanyikanake vile. Ndio. Mimi hapa bakalitexe mkabauliza. Njasi nye balipita hapo watabaelezea mtashangala. Wewe unapendaka mara moja nini sele nui ulamukusha kwa mpatron. Est-ce que binataka vile? Mungu atusaidie sana. Tutoke mdunia. Concentration yetu yote tuweke mu vya Mungu. Tupatie maisha yetu yote, roho, mwili na nafsi tuipatie Mungu. Vya mingi vinatudistraire kabinacha preparation. Tushakuwa na preparation ndio mkinyu. Frère, préparation.
Frère, préparation. Frère, préparation. Sasa kiangalia mtu anafanya préparation iko mu distraction. Kwa mu distraction. Frère, utakaso inapaswa fika na mumavazi. Ma sœur, utakaso inapaswa fika na mumavazi. Tunapaswa vala les vêtements, les habits décents. Mavazi ya adabu. Leo shetani ametuingilia sana kiwango yenye kweli utavala jipe ya mrefu. Jipe ya mrefu nafika huko nezi fagia na chini. Mesa tunaangalia jipe iko rabaraba. Sasa tunaangalia jipe ni kola. Sasa tunaangalia jipe ni ateketeke. Mpaka vyote vya ndani vinajidesinaka. Kisha utumevala. Tunapaswa tengeneza nyele zetu. Wakati nilikuwa najifunza juu ya 1 Timothée 2 verset 9, mu tradition juive, sasa wanasema ni par détresse. Tradition juive inafuata nasema iseme non pas avec la coiffure trop élaborée. Hapana na coiffure ya inatengenezwa sana. Iko trop élaborée. Usha tia dessin mu kichwa ya 1000 pate. Tengeneza manière d'une manière modérée. Ya kiasi. Bible expliquée, tradition Bible expliquée qu'on nasema non pas avec une coiffure trop compliquée. Hapana coiffure nyiko compliquée. Jifanye simple. Kama mtatemo kwa modeli yako kusuka, katemo kiko simple. Usitemo marque ciel, unatemo na madesse, unatemo na manja ya wese. Vous ne voyez pas que même c'est vous injurier. Fanya vitu bebiko simple, d'une manière simple. Kama utashonesha libali liko d'une manière simple. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Habaseme musinawe, musikwe wasafi hapana. Kamata mai oka, kama uko na hiparfia kidogo tia, kama uko na himafuta yako pakala, kama uko na hipudri yako modere. Hapana unakuwa marama bla, unakuwa shoko. Midomo njoo ile ushepakala kusijua vitu gani? Ni mamelemeta tu midomo unasema na frère, bwana akubariki frère na midomo unapita kwa hingi milemeta. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez imiter le monde? Mwile mamaniere uko naangusha wanaume bangapi ku barabara. Angalia surtout mavazi. Angalia mavazi. Mwache nibasomee quelque part namna gani ndugu Franki kwa naongea. Nous devons ni dimanche novembre 2022 Zurich. Nous devons aussi prendre cette parole très au sérieux. Tunapaswa kamati neno kwa makini yote. Elle est adressée en effet à nos chères sœurs. Inaletewa kwa wadada wetu. Dites-nous franchement, mtuambie waziwazi, une femme croyante, mudada muamini, peut-elle se promener avec une jupe qui arrive aux genoux? Jana naweza tembea na jipe yenye nafika ku magoti, ou même à 10 cm au-dessus des genoux? Au ku 10 cm yulu ya magoti? Ou doit-elle se promener avec une robe ou une jupe qui est bien en dessous des genoux? Au anaweza tembea na jipe yenye iko chini ya magoti? Au moins à 10 cm en dessous des genoux. Au moins 10 cm chini ya magoti. Couvrant tout ce qui fait partie des genoux. Akifunika magoti yote. Mwili ya banamuke inavutiaka sana kushinda banaume. Yemi namwambia ni kweli. Uko naonyesha tu mamole yako tu hivi à la légère. À la légère tu kunapita barabara, unavala tu jipe ya kufikia hapa, ushonesha pakote tu. Uko nakia wapi munyumba ya Mungu? Mutowe mili yenye kwe zabihu. Musiache mili yenye kwe à la merci de tout le monde. Vasere à l'école, tout le monde anakuchezea. Tout le monde anajua kiko farceze. Ataka mule seri ko meko farceze, mimi ndio na mjuna niuliza. Farceze. Maziba kwa nizia kusema nataka. Vous ne voyez pas que vraiment uko mtu sijui kama niseme ni nini? Hawenza na safari, j'ai doute de votre nouvelle naissance.
tunapashwa kuwa watakatifu muhali zote, kuanzia kunyele mpaka kukucha. J'ai prêché une fois dans les années 70 au Canada. Nilihubiri mara moja mu miaka 70 kule Canada. À Saskatchewan, huku Saskatchewan, nchini cha nguvu, dans une communauté méthodiste ménonite. Ndani ya kanisa ya Menonite. C'est là, pale, jusqu'à notre époque, mpaka wakati wetu, que les femmes sont vraiment habillées de manière si pudique. Ile mpaka leo wanamke wanavalaka vizuri, munamuna ya adabu, si decente, ya adabu. Les chemisiers, hii chemise, hii libaya ya chemise est boutonné jusqu'au bouton du haut. Inafungiwa bouton mpaka hapa kumwisho hapa yulu. Il n'y a rien d'ouvert. Hakuna inyiko wazi. Hakuna madoni. Migongo wazi. Unashona libaya mpaka na sutina katala kukwenea. Sutina traverse na inakata maramahe mabega mofwe. Malaki waone gizi ile sutina kuchongea kisha ushafanya mshingo ume ya kabambi. Ifo sutina ingia kule ndani kameme. Sutie nayo nusu vetema. Gizi unokopaka su vetema ingine sionekane na sutie msikola zionesha. Nani ya ndani? Ni mangoza ndani. Unakuta frère shalamuka na kifua wazi. Frère njole ati jiko la maison analamuka. Uko na kwanza watoto na bibadikala huko na bakwaza. Tule doni uko nalamuka tu na kifua wazi. Na putuna kufika huko. Quel genre de frère tuko na tunaunda ba frère ba hii. Dada ile nguo ya teketeke ya mchumba. Sasa uko nda mwanga poa asubuhi njoo nenda nayo. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Uko nda kumai na kupe. Kumai uko nda na kupe. Kisha unabamba geti, imaginez-vous. Uko unapita mbele ya Katoliki na mbele ya Banakisha. Haleluya, Mungu anatupenda. Achana na farse. Achana na farse. Utakatifu unapaswa fika kule kote. Mwenendo wetu wote unapaswa onyesha utakatifu. Sangu inaishi. Nous allons continuer prochainement. Mungu atusaidie. Sie wote.